अस्सलाम दोस्तों, में कुछ आमद। इसराइल का इतना बड़ा हमला हुआ, 200 इसराइली तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हदूद में उड़ते रहे, बमबारी करते रहे। ईरानी फोर्स कहाँ थी? ईरानी एयर फोर्स की तरफ से इसराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रशिया की तरफ से ईरान को फराहम करदा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बरूए कार क्यों नहीं लाया गया? और ईरान अब आगे क्या करने जा रहा है? क्या ईरान इसराइल के ऊपर इसी तरह का कोई जवाबी वार कर सकता है जिस तरह का इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया? ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त हर एक आदमी के ज़हन में है, और इस सवाल का जवाबात तलाश करना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा कि आज अल्लाह सुबह से लेकर आज रात तक ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने ईरान की इनकैपेबिलिटी को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करके रख दिया है, बल्कि ईरान की तरफ से जो बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे उनके भी पोल खोल के रख दिए हैं। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और इस बात का इंकशाफ मुझे एक वीडियो देखकर हुआ जो कि इसराइल की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल ये वीडियो है जो कि इसराइल ने जारी की है। ये सैटेलाइट एक वीडियो है जहां तेहरान के करीब एक कोई जगह है जहां से मुसाद के एजेंट तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, तेहरान में बैठकर ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं। और ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने उड़ने के बाद तेहरान में तबाही मचाई। यही वो ड्रोन्स हैं जिनकी वजह से निशाना बना ईरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर, जहां पर ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे और उनके साथ जो हैं मुख्तलिफ दो उनके अहम तरीन साइंटिस्ट मौजूद थे। उसके बाद इन्हीं ड्रोन्स ने और भी मुख्तलिफ मुकामात पे जाकर तबाही मचाई। इसका मतलब है, बड़ा सीधा सीधा सा मतलब है कि तेहरान में मुसाद का कोई ड्रोन साइट मौजूद थी, या अगर मैं इसको इस तरह आपके खिदमत में पेश करूं कि ईरान में मौजूद बहुत सारे अनासर शायद इसराइली प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे थे, और उन्होंने इसराइल की तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईरान के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दी। ये एक पहला पहलू है। जिस वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उस वीडियो के जरिए ये बात सामने आती है कि वहां से ईरान तेहरान के कुर्बो जवार से जो ड्रोन्स उड़ाए गए, उन्होंने सबसे पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को निशाना बनाया। उसके बाद जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, जहां से ईरान मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था इसराइल के खिलाफ, उन लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल की तरफ से अमली तौर पर अपनी एयरफोर्स के ज़रिए अटैक करने से पहले ही ईरान की जो दिफाई सलाहियत थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था, उसको तहवाला करके रख दिया गया था। और यही वजह है कि हमें ईरान की तरफ से कोई ठोस रद्द-ए-अमल सामने आता हुआ नज़र नहीं आया। आज दिन भर ईरान की तरफ से कम व बेश 400 ड्रोन्स इसराइल की तरफ भेजे गए। उनमें से महज जो मैंने मुख्तलिफ जो इसराइली चैनल्स हैं और जो अमेरिकन चैनल्स हैं उनको फॉलो किया, तो अब तक की इतलात के मुताबिक महज 10 ड्रोन्स 400 ड्रोन्स उड़ाए गए। महज 10 ड्रोन्स इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब तक पहुंच सके, और वहां पर जाकर उन्होंने जिन जिन टारगेट्स पे उनको फीड किया गया था वो उन टारगेट्स पर जाके फटे। इसके अलावा 390 ड्रोन्स इसराइल तक पहुंच ही नहीं सके, और उसको पहले ही उर्दन से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और खुद उर्दन ने उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने की खबरें भी सामने आईं, लेकिन उन बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी इसराइल तक पहुंचने और उन बैलिस्टिक मिसाइल्स से इसराइली तंसीबात को नुकसान पहुंचने की भी कोई शहादत सामने नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रास्ते में ही मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो फारग कर दिया गया, उनको फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। यही वजह है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है ईरानियन एयरफोर्स का, कि ईरानियन एयरफोर्स क्यों हमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आई। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि जब ईरान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, जब ईरान के अंदर
موساد نے اپنا ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا، اس نیٹ ورک سے وہ ڈرونز کو اڑا رہے تھے اور جو مقامات تھے ان کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو یہ ایران کی دفاعی صلاحیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال تھا، اور اس دھچکے سے ایران کا سنبھل پانا قطعی طور پر ناممکن تھا، کیونکہ اگر اسرائیلی ڈرونز ایران تک آئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سپلائی چین کے ذریعے ہی تہران تک پہنچے، ایران کے مختلف شہروں تک پہنچے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایران کا کوئی ایسا میجر شہر، چاہے وہ تہران ہے، چاہے وہ اصفہان ہے، چاہے وہ مشہد ہے، چاہے وہ شیراز ہے، کوئی ایسا ایرانین شہر نہیں بچا، بڑا شہر، جہاں پر ملٹری انسٹالیشنز ہوں، نیوکلیئر انسٹالیشنز ہوں اور وہ تباہ نہ ہوئی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس پن پوائنٹ انفارمیشن موجود تھی کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر موجود ہے، فلاں ملٹری انسٹالیشن فلاں جگہ پر موجود ہے، اور وہاں پر یہ سامان موجود ہے۔ اب اس کے رد عمل کے طور پر یقینی طور پر جب آپ کی پوری ملٹری ایلیٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یا ملٹری ایلیٹ کو جو ہے مختلف فضائی حملوں سے پن پوائنٹ ایکوریسی کے تحت نشانہ بنایا جائے، تو پھر فیصلہ سازی کا ایک بہت بڑا ویکیوم سامنے آتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ایئر فورس کا، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ایئر فورس کی بھی ولنربلٹی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی، اور ایرانین ایئر فورس کے لیے ایران سے اڑ کر اسرائیل تک پہنچنا کچھ اتنا زیادہ آسان کام نہیں تھا۔ اگر ایرانین ایئر فورس کے طیارے اڑتے بھی تو ان کو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے یا تو عراق کے اوپر سے پرواز کرنا پڑتی، یا جو ایرانی جہاز ہیں ان کو اردن کے اوپر سے اڑ کر اسرائیل تک جانا پڑتا۔ لبنان کا جو فاصلہ تھا وہ ذرا تھوڑا سا ایک لمبا حصہ ہے، وہاں سے بھی ان کو ایک دوسرے ملک سے گزر کر لبنان کی حدود میں داخل ہونا تھا، لہٰذا نہ تو عراق کی طرف سے جو اپنی ایئر سپیس ہے وہ ایرانی ایئر فورس کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، نہ ہی اس بات کی اجازت دی گئی ایرانین ایئر فورس کو کہ اگر آپ عراق کے اوپر سے گزریں گے تو آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اڑیں اور جائیں اسرائیل پر اٹیک کر دیں۔ اس طرح کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ ایران کو واضح طور پر باور کرایا گیا کہ اگر آپ نے عراقی ایئر سپیس کو یوز کیا تو آپ کے جیٹس کو مار گرایا جائے گا۔ دوسرا آتا ہے اردن نے اپنی ایئر سپیس کو بھی ایران کے لیے بند کر دیا، جبکہ اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے کھول دیا، اور اسرائیلی طیاروں نے اردن کے اوپر سے پرواز کر کے جناب اٹیک کیا ایران کے اوپر۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایرانین ایئر فورس نہ اپنے ملک کے اندر پرواز کرنے کی پوزیشن میں تھے، کیونکہ 200 جنگی جہاز بیک وقت ایران کی فضائی حدود میں نہ صرف موجود تھے بلکہ ہیوی ویپنز کے ذریعے ٹارگیٹڈ لوکیشنز کے اوپر وہ اٹیک کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف ویل ایکوپڈ تھا بلکہ ویل پریپیئرڈ بھی تھا، اور اس کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی مکمل طور پر جو مدد ہے وہ فراہم ہو رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کسی بھی طریقے کا کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لبنان میں کچھ جو میزائلز ہیں، یہ جو حزب اللہ ہے لبنان کی، اس کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل میں ان میزائلز کے آنے کے بعد حفاظتی سائرن بجے ہیں۔ البتہ جو لبنان کی گورنمنٹ ہے اس نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو اٹیکس کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر، نہ لبنانی حکومت اس کا حصہ ہے، اور نہ ہی یہ اٹیکس لبنان کی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور نہ ہی لبنان کی حکومت اس بات کی اجازت دے گی کہ لبنان کی جو سپیس ہے اس کو استعمال کیا جائے اسرائیل کے خلاف۔ یعنی لبنان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ حملہ آور ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایسی رضیہ ہے جو کہ اس وقت گھنڈوں میں گھری ہوئی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا امپورٹنٹ فیکٹر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا، اور نتن یاہو نے تقریباً 17 منٹ کی تقریر کی ہے جو کہ ان کے میڈیا پر نشر کی گئی، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نتن یاہو نے جو اسرائیلی عبرانی زبان ہے اس میں خطاب کرنے کی بجائے اس مرتبہ انگریزی زبان میں خطاب کیا، اور انگریزی زبان میں خطاب کرتے ہوئے اس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اسرائیل اپنے حملے جاری رکھے گا،
उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक मकासद पूरे नहीं हो जाते। और ये तकरीर करने के बाद नेतन्याहू जो है उसने इसराइल छोड़ दिया, वो इसराइल से निकल गया नेतन्याहू। उसके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि नेतन्याहू साहब अपने खुसूसी जेट के अंदर जो इसराइली अहम शख्सियात थी उनको बिठाया और जनाब उसने यूनान की तरफ रुख कर लिया। और इस वक्त नेतन्याहू के बारे में इतलात ये हैं कि वो यूनान में मौजूद हैं और यूनान से ही इसराइल को चला रहे हैं। और इस हवाले से एक कमांड सेंटर यूनान के अंदर भी कायम कर दिया गया है, जहां पर इसराइल और इसराइली फौजी सरबराह और इसराइल की जो अहम शख्सियात हैं वो वहीं पर बैठकर इस सारे ऑपरेशन का जायज़ा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर इसराइल ना सिर्फ वेल इक्विप्ड था बल्कि इसराइल को मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट भी हासिल थी। अब इसके साथ साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका एक ट्वीट भी सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आई गेव Iran chance after chance to make a deal. I told them in the strongest of words to just do it. But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated or were told. That the United States makes the best and most lethal military equipment anywhere in the world, by far. And that Israel has a lot of it, which much more to come, and they know how to use it. Certain Iranian hardliners spoke bravely, but they didn't know what was about to happen. They are all dead now, and it will only get worse. There has already been great death and destructions, but there is still time to make this slaughter. With the next already planned attacks being even more brutal, come to an end. Iran must make a deal before there is nothing left. अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है इसमें उसने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया है कि ईरान को बता दिया गया था कि न्यूक्लियर डील करो, लेकिन ये डील नहीं हो सकी। और फिर उसने ये बताया कि डील ना होने की वजह थी कि ईरान शायद अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे और बड़ी बहादुराना अंदाज से गुफ्तगू करते थे, और वो लोग जो बहादुराना अंदाज से गुफ्तगू करते थे वो तमाम अब लोग मर चुके हैं, दे आर डेड नाउ। और फिर उसका ये कहना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर फौज और असला अमेरिका के पास है और इसराइल के पास है, और इसराइल जानता है कि इस असले को कैसे और कब इस्तेमाल करना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का मौका दिया ये कहते हुए ईरान को कि आपके पास एक और मौका है कि आप फौरी तौर पर हमारे साथ बैठें और न्यूक्लियर डील को साइन कर लें। इसके नतीजे में हमले रुक भी जाएंगे और फिर आपको सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो अगला राउंड ऑफ अटैक आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगा, यानी बेरहमाना होगा। और इस बेरहमाना जो अटैक है वो ईरान के अंदर तबाही फेर देगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जनाब इससे पहले कि देर हो जाए बेहतर ये है कि आप जो है वो आएँ और आकर अमेरिका के साथ डील कर लें। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी तरफ से इस हवाले से कोई जो है ना वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ना उन्होंने ट्रंप की पेशकश को कबूल किया है ना ही रद्द किया है। अलबत्ता सुर्ख परचम लहराए गए हैं जो कि इंतकाम या बदले की अलामत है, और बदला कैसे लिया जाएगा ईरान की तरफ से, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। ईरान के जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ईरान के पास जो तमाम कार्ड्स थे वो ईरान से कार्ड्स को लेकर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब ईरान के पास मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन मौजूद है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई खबरें गर्म हैं कि जनाब ईरान जो है वो अगले चंद घंटों में एटमी धमाका कर देगा, ईरान जो है जनाब वो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। लेकिन ये महज हवाई बातें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकत ये है कि ईरान इस वक्त वाक़अतन एक नरगे में है और इसराइल उसके ऊपर पे दर पे अटैक्स कर रहा है। अभी खबर आई है, अ न्यू वेव ऑफ इसराइली अटैक्स बिगन ऑन ईरान, यानी एक नया यानी
یعنی آج کے دن میں تیسری مرتبہ ہے جب ایران کو اٹیک کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جس لائن پر چل رہا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جب تک ایران کے وہ تمام مقاصد جو اس نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں جب تک وہ پورا نہیں کریں گے تب تک یہ حملے جاری رہیں گے. اور نیتن یاہو جس طریقے سے میں نے بھی آپ سے گزارش کی اس نے اپنے خطاب میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ اگلے 2 ہفتوں تک مزید اسرائیلی بمباری دیکھے گا اور اس کے جو نقصانات ہیں شاید اس کا احاطہ ابھی کرنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر تباہی پھیلی تو اس کے اثرات دنیا کو کافی دیر تک بھگتنا پڑیں گے, اور خاص طور پر ایرانی عوام کو. اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.